जानते हो कि तवक्कुल क्या है। सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप कहते हैं मेरा रब मुझको निकालेगा। जब आप पुकारते हैं दिल से तो अल्लाह निकाल देगा, खोल देगा सारे के सारे रास्ते और वहाँ से आपको अता करेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं हमें पता है तू हमें थाम लेगा। क्यों अल्लाह दूर लगता है तुम्हें, वो मौजू की शक्ल में रोज मिलता है तुम्हें, कभी बिन मांगी दुआओं की कबूलियत बनकर, कभी नामुमकिन से मुमकिन का जरिया बनकर, कभी बदतरीन से बचाने के लिए देरी बनकर, कभी तुम्हें अंधेरों से निकालने के लिए सवेरा बनकर, कभी तुम्हारी बेबसी के बाद कुन का वसीला बनकर, कभी अनजान शख्स के लफ्ज़ों से हौसला बनकर, कभी तुम्हारे वजूद को समेटने के लिए सजदा बनकर, कभी सख्त आजमाइश के दौरान अनदेखी मदद बनकर, कभी अपनी रज़ा के मुताबिक तुम्हारा दिल बदल कर, कभी तुम्हारी चाहत की खातिर तुम्हारा मुकद्दर बदल कर, कभी सदियों की मेहनत के बाद मीठा सिला बनकर, कभी खौफनाक वसवसों में उम्मीद का गुमान बनकर। कितने तरीकों से अल्लाह अपने होने का एहसास दिलाता है तुम्हें। तुम भले उसे भूल जाओ लेकिन वो नहीं भूलता तुम्हें। शाहों को खाली भी अल्लाह की ज़ात करती है और शाहों को फूलों और फलों से भरता भी अल्लाह है। फिर तुम्हें कौन सी बात अल्लाह से मायूस करती है। बस बीज ज़रूर बोना, वो बीज दुआ की सूरत में है, नीयत की सूरत में, गमान की सूरत में, सब्र और उम्मीद की सूरत में है। दुआ करोगे तो अल्लाह पाक उसको हरा भरा करेगा। सच्ची नीयत होगी तो अल्लाह उसको फल देगा। जैसा गमान होगा वो तुमसे वैसा पेश आएगा। सब्र और उम्मीद करोगे तो शाहों की डालियां फलों से भर जाएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह इंसान को वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसे तवक्को भी नहीं होती। अल्लाह की बांट आदि बांट नहीं है। अल्लाह अपनी नेमतों के बांटने में फेवरेटिज्म वाला मामला नहीं करता। अल्लाह बस नियतें देखता है। बस ये देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज़ को पाने की ज़्यादा शिद्दत रखता है। जो वो अल्लाह से मांग रहा है वो बस खुलूस देखता है कि कौन उसका इतना खौफ अपने दिल में रखता है कि अपनी चाहत को पाने की खातिर वो ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। वो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर उस तलब की खातिर सब्र करता है। यही सब देख कर अल्लाह फैसला करता है कि किसको क्या, कब और कितना देना है। और जो इंसान अल्लाह की इस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है वो बेपनाह गमों और तकलीफ़ों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता। तो फिर अल्लाह उसे गैब से अता करता है, फिर अल्लाह देता है। और याद रखें कि जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह की नेमतों की रवानी नहीं रुकती। जैसे कुरान कहता है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। जानते हो कि अल्लाह पाक की रज़ा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ उसकी रज़ा है।
اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ سنو، راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل میں ہر چھپی تکلیف جانتا ہے، وہ جانتا ہے تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دیتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دے گا اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب اور بے حد مہربان